sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Prayowana, dosen sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Saya mulai mengabdikan diri di Fakultas Sastra ini dari 2016 bulan Mei, dan selain melaksanakan tugas sebagai dosen, saat ini saya juga aktif di UPPS. Dalam bidang penelitian, saya aktif mengkaji sastra dan pengajaran sastra dengan fokus pada isu-isu yang sedang relevan di masyarakat seperti feminisme, psikoanalisis, ekokritisisme, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Objek kajian yang saya pakai juga beragam, seperti novel, short story, picture book, film, dan lainnya, dan juga hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4, Sinta 3, bahkan juga di Sinta 2, baik secara individu maupun kolaboratif bersama dosen dan mahasiswa. Hasil penelitian tersebut juga saya integrasikan dalam pembelajaran. Dalam bidang PKM atau pengabdian kepada masyarakat, saya berupaya menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan di masyarakat. Berbagai karya mahasiswa seperti buku cerita bergambar atau film mahasiswa itu juga kami manfaatkan dalam kegiatan pengabdian di sekolah, panti asuhan, majelis taklim, dan komunitas-komunitas masyarakat lain maupun secara daring, sehingga mahasiswa bisa melihat manfaat-manfaat dari ilmu yang mereka dapatkan ke masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan praktik pembelajaran pada mata kuliah prosa. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan dilaksanakan selama 21 pertemuan dengan model hybrid. Terdiri atas 14 pertemuan tatap muka dan 7 pertemuan daring. Materinya disusun berdasarkan berbagai jenis karya prosa, dimulai dari short story, novel, children literature, graphic novel, dan juga multimodal literature lainnya. Pembelajaran ini capaiannya adalah mata kuliah agar mahasiswa mampu memahami unsur-unsur pembangun dari karya prosa, menerapkan teori sastra yang relevan, dan menghasilkan analisis akademik yang relevan terhadap karya sastra tersebut. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan berbagai pendekatan student-centered learning. Mahasiswa membaca teks sebelum perkuliahan, kemudian melakukan close reading, diskusi kelompok, dan juga penyampaian hasil diskusi dari kelompok masing-masing di dalam diskusi kelas yang dilakukan untuk bisa menyatukan hasil analisis dari masing-masing kelompok untuk kemudian bisa menjadi satu kesatuan. Dalam proses tersebut saya berperan sebagai fasilitator, memberikan penguatan konsep, umpan balik, dan fasilitasi diskusi yang terarah. Untuk mendukung pembelajaran hybrid, saya memanfaatkan learning management system yang disediakan oleh Universitas Pamulang dan sangat relevan, media pembelajaran digital, dan juga Kahoot untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif. Untuk formatif dilakukan dalam partisipasi kelas, lalu juga tugas, refleksi pembelajaran, dan presentasi kelompok. Sementara asesmen sumatif dilakukan melalui ujian seperti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester itu berbentuk esai analisis, dan ujian akhir semester berupa mini jurnal artikel. Melalui tugas-tugas tersebut, mahasiswa dilatih melakukan penelitian sederhana dan menghasilkan luaran akademik yang bertujuan sebagai bentuk capaian pembelajaran. Saya meyakini bahwa pembelajaran sastra tidak hanya membantu mahasiswa memahami teks, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Komunikasi akademik, kolaborasi juga
serta kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan di dunia. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu asesor untuk melihat salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah PROS yang sedang membahas genre short story. Pada pertemuan ini mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil analisis mereka sehingga kemampuan membaca kritis argumentasi akademik dan kerjasama dapat berkembang secara optimal. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? For absent for today? Banyak? Okay. Please give me or send me the list for the absent today. Okay, for the class. Thank you very much. Before beginning, let's pray together. Saya silakan. Okay, for today, we will go to another title for short story. Yeah, Two Kinds, now by Hamilton. Before, we have learned about the intrinsic element from the other title for short story, and perhaps next, in the next meeting, we will go straight to the novel. So we talk about novel, we discuss about novel from its intrinsic, of course, and also to the extrinsic. Okay, for today, we are going to discuss about two kinds. Short story, two kinds, from its intrinsic and also extrinsic. And what are intrinsic elements? Do you still remember? We'll try to go back to that. What are the intrinsic elements in post-analysis? Apa? Theme, okay, and then? The character. What is something related to the character? The characterization. What are the others? Setting. What are setting? Setting of place. Setting of time. Okay, there's setting of time and atmosphere. Okay, absolutely. The plot structure. Kalau talking about plot, and then we are talking about the plot diagram. What are the plot diagram? Exposition and then racing action and then the climax, falling and then resolution. We'll talk about it later from two kinds. And then we have theme tadi yang sudah disampaikan, and then we have these messages. What are the messages from this two kinds? Of course, it is related to you for now. So I want you to try to relate to yourself or to society. Okay, the social conflict for today, is it still relevant or something? You can ask yourself because it is related to you, of course. And also about the issue. What is the issue? There are a lot of issues here in this study times, but you can choose one of them, and then we could try to go further to the theory. Okay, related to your issue that you want to choose. So it's great. Okay, now let's just start from the characteristic coming from the intrinsic elements from two kinds. Who are the characters in this play? The main, as the main character. The mother, okay. Who is Mr. Chong is
oke. Ayo. Terus? Waffle hijau. Okay, coming back to the main character, we're talking about the characterization for Jingmei. What is the characterization of Jingmei? Keras kepala, Okay. Lazy juga. Defensive. bikin mengecewakan orang tuanya. Waduh. boleh. That's from your perspective. Terus? Rebellious. Stubborn. Okay. Itu wah ini jadinya I can see where we will lead this discussion about this characterization from you. Okay, for the mother. What about the mother? Jadi kok red semua ini, red flag semua ya. Yang satu kayaknya jelek banget, yang satu juga lebih jelek lagi. High expectation. Daughter ya. Short temper. Okay. Okay, ini leading to the plot nanti. Ya kan, talking about the racing age. Pasti muncul masalahnya apa? Distracting. Oke. Ada lagi? Yang lain selain dua ini, apa kita mau fokus ke dua ini karakternya? Aku mau ada lagi. Siapa lagi? Oke, gurunya gimana dia? Gurunya baik hati, tapi gampang dimanfaatin kayak gak mau digolong-golongin gitu. Oke. Kind hearts. Okay. Now we will go to the plot area. The plot. We're talking about the plot diagram. First thing first is exposition. Jadi exposition itu apa? Pengenalan karakternya ya. Dimana ceritanya dimulai pasti dia mengenalin ke karakternya siapa, ini tempatnya di mana gitu ya. Jadi exposition pasti mulainya dari pengenalan karakter, ada siapa aja. Tadi we have talked about the characters and also the characterization. Itu biasanya mulainya muncul di exposition ya. Jadi nanti if you're trying to write it down, and then you should have to give evidence about this introduction to the character. Gitu ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja untuk race technique karena harus ada buktinya. Ya. Di mana dia muncul pengenalan karakternya itu. Okay, now we're going to talk about the racing action. Apa itu racing action lagi? Masalah, hobi cari masalah. Okay, what about the problem? Problemnya problem or problems? Problems. Okay, banyak nih. Apa aja tuh problem? Problemnya ketika si ibunya itu kan dari Cina gitu, di Tiongkok pengen ke San Francisco. Oke. Dia punya mimpi terhadap anaknya menjadi seorang piano gitulah. Iya. Cuman si anaknya itu nggak mau dituntut seperti ini gitu. Dia punya kesadaran sendiri gitu. Nah itu antara ekspektasi emaknya dan ekspektasi anaknya berbeda sudut pandang. Because itu kan juga different places, jadinya pemikirannya juga. And different generation lagi. Gen Z sama boomers. Sama Gen X nya different thing gitu. Sama millennial aja different gitu, how to think about something. Oke. Jadi yang beda cuma di klimaksnya tadi. Klimaksnya ada yang perform, ada yang marah. Tapi untuk yang lain sama. Gitu dong. Oke, thank you very much untuk plotnya. Kita udah selesai membahas plotnya. Kita pindah ke pesannya guys. Pesannya
the messages from this to the youth, for example, or to the parent? Apa message-nya? Ya, gimana menurut kamu untuk misalnya? Kalau menurut aku sih dari anaknya ya, Miss. Dia tuh tidak semua anak memiliki bakat yang sama. Nah, itulah terus. Oke. Dan setiap anak itu punya identitas masing-masing yang berbeda gitu ya. Jadi orang tua tidak boleh memaksakan kehendak mereka sendiri. Karena anak itu memiliki potensi untuk dirinya sendiri untuk berkembang dan melatih apa yang dia mampu gitu kan. Misalnya kayak si Jingmei, dia tidak mempunyai keinginan untuk bermain piano, atau mungkin dia mempunyai bakat yang lain selain bermain piano seperti itu. Jadi mungkin be yourself gitu ya, Miss. Be yourself dong. Oke, thank you very much untuk pesannya. Oke, terima kasih, tadi kita udah bahas intrinsiknya ya. Nah, sekarang kita mau coba nyebrang lagi to the extrinsic. Extrinsic, dan kita mau bahas isunya. Kira-kira isunya tuh ada apa? Chinese culture. Apa? Chinese culture. Chinese culture ya. Chinese. Tapi lebih tepatnya kan ini culture Chinese, kalau Chinese culture. Tapi living in different places yang different culture. Ada masalah nggak? Pasti. Pasti. Karena nah, itu aja ada masalah pasti. Kayak misalnya kalian from your hometown, terus di sini ketemu sama teman ini, pasti ada apa yang harus dilakukan. Nah, gini. Jadi coba pilih satu isu yang you're concerned about dari karya ini loh. Terus you can try to relate kepada realitas sosialnya. Ada gimana di masyarakat terkait isu ini? Isu yang kalian pilih, oke? Silakan bikin make a circle. Ini kan apa? Dia tuh traumanya cuma dari dia sendiri. Apa dia sudah? Trauma. Boleh. Belajar di dulu sekolah. No, Erikson ini ke Erikson. Please. More discussion according to the story of Two Kinds by Amitan. We found the research from Erik H. Erikson about psychoanalysis of the character Jingmei. From what we can gather from the stages, there's 8 stages. 8 stages. 8 stages in the Erikson's studies. From the story itself, we can only find 2 stages that are really prominent in the story. That stages is the late childhood stage and adolescence, which is industry versus inferiority and identity versus concentration. So initially, in the story, Amitan she was pushed towards to do things by her mother. Like she initially just follows along, and that's where the industry versus inferiority stage comes up, and then as she gets more and more pushed towards to find more of her identity, it goes to identity versus lower confusion, where she suddenly just
I can't do this. I want to be something else that my mom does not want her to be. I think that's all. The 2 out of 8. Yes. Is there any addition from the group? Any addition? Ada lagi? I think that was all. Yeah. That's from the result of your discussion. Okay, thank you very much. Okay, I will ask the other group about your result of discussion. We are using Eric Erickson's identity theories, right? So it's about like the related theory to kinds is on the stage 5 of physiological identity. So it's identity first role confusion. It frequently occurs to humans from age 12 to 18. So the protagonist is still in her adolescence, right? She doesn't know who she is yet, but her mother is already pressuring her to become this, and this. So she is like, who am I? Am I like the one my mothers want to be, or am I the human I want to be? So that's like the research I found with my group. Do you have your personal experience? Yes. Similar. Huh? Is it similar to the study? Oh, yes. So it's similar to my experience. Yes, it's similar to my experience. Like in my whole life until now, I never really choose anything like from my education and stuff. It's always my mother who's do this to me. So yeah, it's really. So, Yeah. but being here, is it? Are you enjoying being here? Or? Yes, I enjoy being here, but like I guess like my mother forced me too much that it becomes my whole identity now. So yeah. Do you learn something from this? Story, the story. Yeah, from this story. Yes, I do learn that I don't rebel much like the protagonist. Wah, bahaya. Bahaya ini. Terus, kemudian ada pencerahan something. I mean, yeah, pas like in the end when she is like realize that the song is the same, like the reconciliation. Yeah, Reconciliation. reconciliation. I guess now that I reconcile with myself too, that I accept the controlling of my mother's part to become my own identity. Tepuk tangan dong buat- Thank you very much. You said you do have your own experience too about this, Sadam. Would you please relate this? Where do I start? Yeah, you can share a little about it from your perspective. From my own perspective, it is very relatable because it's more of I could do something, but I get compared a lot. Oh, It's not like I must do this and this, but it's more of being compared and somewhat belittled. so you do have brothers or sisters? I do. I'm the youngest one, but I was like 7 years apart, so they're like way different. Jadi different perspective from what Aurel said before. Kalau tadi kan kamu tadi harus ini, tapi ini being compared. Nah di cerita juga ada compare, dia di compare sama sepupunya Fernand, gitu. Jadi memang relate dengan ceritanya. Thank you very much, Sadam. Okay, the last but not least. Stage 4, negative versus guilt. Oh, malahan ke situ ya. Oke. Please explain. Di tahap ini tuh dominan kayak terlihat si Jiang Mei ini awal mulanya tuh kayak mulai nyoba-nyoba hal lain gitu, kayak nyoba suka hobi apa gitu. Dilihat dari quotationnya, I had to started to think she was right, I could be a genius if I wanted to. Di situ ada kayak Jiang Mei willing participate in her mother's plan, such as piano, playing piano, and show initiative to trying different talents. Guilt, is it from the parents or from Jing Mei?
herself? Guilt-nya di sini From Jiang Mei. malahan. Oke. Karena nggak nyoba apa sih namanya hal lain gitu. Jadi Oh, dia gitu. mau coba buat. Ini malah another perspective lagi. Thank you very much. Okay, thank you very much for every group for sharing their result of discussion for today. We have one identity crisis, the same issue, but it's okay for two kinds here. Ada salah satu yang mau kasih kesimpulan mungkin? Don't push your children too much, too hard. Itu jadi kesimpulan dari teman-teman lagi ya, buat hari ini satu kalimat tapi masuk semua. Oke, tepuk tangan buat temannya. Thank you very much. Jadi nanti kita semoga bisa jadi orang yang lebih baik lagi dengan ini, atau jadi anak yang mungkin bisa lebih baik lagi, gitu ya. Jadi kita sama-sama kerja sama antara anak dan orang tua, gitu. Jadi green semua, nggak ada yang toxic parenting atau menjadi anak yang toxic. Gitu. Thank you very much untuk hari ini. Semoga kita dapat manfaat dari diskusinya, ya kan, tentang masalah yang sebenarnya sekarang sedang kalian hadapi. Gitu. Terus minggu depan jangan lupa disiapkan untuk karyanya yang akan kita bahas. Pastinya dari intrinsik ke ekstrinsiknya juga, cari isunya, karena kita juga harus tahu seperti apa manusia itu menjadi manusia. Gitu. Itulah kenapa kita belajar sastra juga. Karena bukan hanya dari psikologi, dan juga kita bisa masuk dari semua isu untuk bisa memanusiakan manusia, gitu ya. Oke, minggu depan kita akan lanjut ke novel The Kite Runner, gitu ya. Jadi tolong disiapkan untuk materinya. Thank you very much. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Siapin aja materinya dan isi materinya nanti sama seperti ini. Thank you very much untuk hari ini.